Oo. Bakit? Oo. Bakit parang manununtok yan ah? Ah, are you okay? Ah? Oo, okay lang po yung baby na yan. Talaga. Ang aga namang nagising yan. Ano? Ah, oo, agang nagising. Bakit naman maagang nagising? Oo. Oo, parang pusa naman yan. Meow, meow. Ay. Oh. Sige lang. Opo, magsalita lang yung baby na yan. Ah. Pupugi-pugi na yan. Ano, opo. Basta wag iiyak. Para pugi. Don't red. Opo. Oo. Makikinig sa mami. Opo. Tapos ka na nag-exercise. Ano yan? Gusto mong humablot. Gusto mong humablot yan. Oo. Bakit? Gutom na ba yan o hindi pa? Hindi pa gutom? Oh. Ay. Ano? Gusto mo nang kumanta na. Oo. Sige, kanta ka na. I will follow you. Yeah. I will follow you. Yeah. I just